ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. حضرات محترم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مہمان کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام نے کس طرح اپنی گردنوں کو کٹا کر کے اس دیش کو آزاد کرایا. تو میرے دوستوں، میں ترتیب سے لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے ہمارا یہ ہندوستان 1947 کے اندر یہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کو بر صغیر کہتے ہیں. اس کو تقسیم کیوں ہوا؟ روک پیش آئی کہ انگریز نے 150 سال سے زیادہ اس بر صغیر پر حکومت کی. اس کے بعد 1601 میں ہندوستان کے اندر انگریز آ گیا اور 1608 کے اندر ایک تجارتی وفد آیا اور 1640 تک 4 میسور کے بڑے علاقوں پر قابض ہو گیا. اس کے بعد ایک لڑکا شیخ عبد الرحیم کے گھر 1772 میں پیدا ہوتا ہے. انہوں نے اس کے بعد ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. انہوں نے جب دیکھا کہ انگریز ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے علاقوں پر قابض پا چکا ہے تو انہوں نے 1772 کے اندر اس ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ہندوستان کے خلاف، ہندوستان کی ضرورت کے خلاف، انگریز کی ضرورت کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا. اور جب ٹیپو سلطان نے یہ فتویٰ سنا کہ ہمارے علماء کرام نے اس دیش کی آزادی کے لیے فتویٰ دیا ہے تو ٹیپو سلطان اپنی فوج کو لے کر منجا قدم کے علاقے پر پہنچا ہے اور انگریز کی فوج کو خطاب کر کے للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میدان میں آؤ، ہم سے مقابلہ کرو. میرے عزیز دوستو، یہ ٹیپو سلطان وہ ہے جس نے ہندوستان کو کچھ لون کر کے دیا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ ٹیپو سلطان ایسا ہے جس کی ہندوستان کی تاریخ کے اندر صرف ایک کا نام نوٹ کیا ہے کہ ایسا مجاہد ہے کہ یہ بیک وقت 4 باقی طاقتوں سے مقابلہ کیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلاتا تھا. لیکن میر صادق کی غداری کی وجہ سے 1799 میں شہید کی پٹنم کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہندوستان میں ٹیپو سلطان مر گیا تو انگریز کا قبضہ اور بڑھ گیا. تو اس کے بعد 1857 سے اب ہمارے علماء کرام نکلتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے اندر تھامسن اپنی رپورٹ بیان کرتا ہے. تھامسن نے رپورٹ بیان کی ہے کہ 66 کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے ہیں اور 80,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے. تھامسن کہتا ہے کہ 80,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے. تھامسن رپورٹ بیان کرتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کوئی درخت ایسا نہیں ہے، کوئی درخت ایسا نہیں بچا تھا جس پر علماء کرام کی گردوں کو بین السماوات معلق نہ کر دیا ہو. تھامسن اپنی رپورٹ میں بیان کرتا ہے کہ علماء کرام کو سومروں کی کھانوں میں بند کر کے تنوروں میں ڈالا جاتا تھا. تھامسن رپورٹ بیان کرتا ہے کہ علماء کرام کو اونٹوں کے
ऊपर से वक्तों से बांध कर नीचे से हाथी को चला दिया जाता था। हमको रिपोर्ट बयान करता है कि उलमाए किराम को गोलियों में बंद करके ओरोपसी के 47 का निशाना बना दिया जाता था। हमको रिपोर्ट बयान करता है कि मैं अपनी दिल्ली के खाने में गया तो मैंने देखा कि बदबू मुर्दार की बदबू महसूस हुई तो अपने खाने के बाहर जाकर के देखता हूँ तो मालूम होता है कि अंगारे बहकाए जा रहे हैं और ऐसी उलमाए किराम को कपड़े उतार करके उन अंगारों पर निकाला गया है, उनको भून दिया गया है। हमसन कहता है कि मेरे सामने 80 उलमाए किराम को लाया गया है, उनके भी कपड़े उतार कर उन नाक पर निकाला गया है। हमसन कहता है कि मेरे देखते ही देखते अंग्रेज ने ये कहा कि उलमाए किराम सिर्फ तुम ये कह दो कि हम 1857 की जंग आजादी में नहीं थे, तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन खुदा के कसम हमसन रिपोर्ट बयान करता है कि किसी ने भी अपनी अंग्रेज के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। 80 उलमा आके रहे, आग में जल गए, भून गए, भस्म हो गए, राख हो गए, लेकिन किसी ने भी अंग्रेज के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। मेरे दोस्तों, ये भी हमारे उलमाए किराम टोपी और दाढ़ी वाले। उसके बाद आते हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने 1936 के अंदर अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया था। दूसरा परिवार जर्मनी से हो रहा था तो उस वक्त अंग्रेज जवानों को गाड़ियों में बंद कर करके जर्मनी से लड़ाई करने के लिए मुसलमानों को ले जा रहे थे। तो उस वक्त हुसैन अहमद मदनी ने 1936 के अंदर फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। तो अंग्रेज जब को पता चलता है कि फतवा हमारे खिलाफ दिया है तो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और कहते हैं कि हुसैन तूने हमारे खिलाफ फतवा दिया है। हुसैन अहमद मदनी अपनी बाल से कफन को लहराते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने कल भी फतवा दिया था और आज भी तेरे सामने ही फतवा देता हूँ। होता क्या है कि तेरी फौज के अंदर भर्ती होना हराम है, हराम है। तो ये हमारे टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमारी टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान ये थे तो हमें भी उनके तरफ अमल पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें तो अगर हम अमल की तौफीक अता फरमाए।